The last my topic is activism at UST. So Rizal stood as a leader in student activism when he was studying philosophy and medicine in UST. The Spanish and mestizo student called the Filipinos Indio or Chunga. In return, Rizal in his first retaliated by calling them Castilla or Bangus. As a result, students fight in the university campus and even in the street of Manila became common. Rizal, being the front runner, was recognizing of winning the brawls because of his determination and skill in fencing and wrestling. Okay, so, okay, so noong nag-aral daw si Rizal siya ng Philosophy at Medicine sa UST or sa University of Santo Tomas, ay naging pinuno ng aktivismo, naging leader ng activism ng mga student doon. Asawab kita, based on my understanding this definition, hasawab kita daw Rizal in mga roles or patakaran pamamalakad sin mga instructor, doon, iba na sin mga student Spanish doon na na pagbulihon in mga Filipino student sin mga Spanish student. So one day, according to this definition, naawnin mga paghilwala or like fighting, naawnin mga trouble, pagsuntok, pagbinasya sin mga Kastila, iban mga Filipino student because asawab naawnin namon pagbuli sin mga student, sin mga Spanish student doon ang mga Filipino student. Pasal tiyabag nila inamon Pilipino na bangus like isang uri ng isda bilang panunukso pa mga Filipino student. Okay, so in din kita or diungog si Rizal in mga agisin mga Spanish amon mga pagbuli nila, pagtawag nila ang mga student Pilipino hanggang miaus or biaus niya sa tiyawag in mga Spanish or mga Kastila student na tiyawag niya siya, iba na si mga panaiban niya, tiyawag niya siya Kompanya Ros or di Jiho, meaning isang bayaning Hudyo na kilala sa paglaban. So ibig sabihin like makapal ang muka, something like that. So in din so yun hanggang nauni namon trouble or pagbinasya inside the University of Santo Tomas in outside there. So sambil lamon kaya palian Rizal tiyo because Rizal he was no the fighting like fencing iban wrestling. So mingat siya mga biadto ang mga BN skills asawab naka bukod lang hati Rizal genius or sambil lamon maingat din siya makipaglaban. So eventually nag-create Rizal ang grupo ini. Rizal then created a secret group of Filipino students called Compañerismo. So the members were called companions or Jiho. The Patriot General of the Jews, Rizal automatically became the president of the secret society in
Galiciano Apicibol was the secretary. Okay, so nagsambi lamon nag-create na Rizal or nagpaon ambok secret grupo amo ni kumpanya Rismo. So ibig sabihin naman ni companions, kumbaga like pangkat or grupo sin mga student Pilipino doon. So inamon yang andolan niya or secret or like kamon amo rin namon nakahati or iban niya Galiciano. So amo ni yang andolan niya or secretary niya. So yun, nakapaaw ni Rizal hanggang ambok grupo or pangkat organization doon. Naka-create siya ambok grupo, ambok pangkat amo na kumpanya Rismo. Okay, so sambil lamon akan na siya naging presidente nito, at si Galiciano naman Apicibol ang naging kalihim or like yang ang andolan niya, something like that. So sambil hindi na hati ko na ni naman paghindo niya mga student Pilipino sin mga language Spanish, because Rizal he knew the Spanish or everything language because he was a genius, right? So sambil lamon na kiindoan niya na yung mga Pilipino student magbisyara Kastila o magbisyara Spanish. So asupaya hati ko like amon di na maapak-apakan si mga Kastila. Si mga Kastila iban si mga Kastila iban namon di na ma-abolish, something dito. Okay, so yun po ang yun po ang aking last topic, which is activism at UST. So ambukin niya mon piaon or na-create Rizal grupo activism, ambok secret grupo hanggang naging leader dunay ni Rizal. Asab sinamon pagbulihon in mga student Pilipino. So yun po ang aking last topic. So yun, that's all.